नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे मार्च 2025 रे केमिति रहिबो राशिचक्रर पंचम राशि सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम चैनल को प्रथम थरिक आसी था तेज वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज आलोचना जे मार्च मासरे केमिति रहिबो सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ भाग्यफल। ए सिंह राशि जार अधिपति ग्रह होउछन्ति रवि, यार शुभवार रविवार सोमवार गुरुवार घातवार शनिवार। शुभ संख्या 139, शुभ रंग गोलापी नाली। दर्शक बंधु ए मार्च मासरे कौन रहिबो सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई गोचरीय ग्रह स्थिति ता उपरे नजर पकई नवा। वृष राशि बृहस्पति, मिथुन राशि मंगल, कन्या राशि केतु, कुंभ राशि रवि बुध शनि एवं मीन राशि शुक्र राहु अधिष्ठान करुछन्ति। एई गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आमे यह ही विचार करि परिबा जे मार्च मासिक राशिफल 2025 अनुसार यही मास सामान्य भाव में किसी संघर्ष आनीपे किंबा दुर्बल रही पारे। आपणकर लग्न किंबा राशि स्वामी सूर्य यही मासरे क्रमशः सप्तम और अष्टम घरे गोचर करेंगे। आपणकर क्यारियर घर स्वामी यही मास उच्च अवस्था अष्टम घरे रे। यह संकेत देउछि जे यही मास आपण को सफलता मिलबार भल आशा अच्छी किंतु सही सफलता पर्यंत पहुँचापी आपण को अनेक परिश्रम करने पड़ो। शिक्षा दृष्टि मार्च मास सामान्य भाव में हाराहारी परिणाम दे पारे। आपणकर चतुर्थ घर स्वामी और मंगल यही मास लाभ घरे अधिष्ठान करेंगे। सामान्य भाव में मंगलों यह एक भल स्थिति। फलस्वरूप परिश्रम करुवा विद्यार्थी भल परिणाम प्राप्त करेंगे। मार्च मासिक राशिफल 2025 अनुसार पारिवारिक मामलें यही मास सामान्य भाव में आपण को मिश्रित परिणाम मिलिबो। आपणकर द्वितीय घर स्वामी बुध ग्रह नीच अवस्था रे यह एक दुर्बल स्थान किंतु बुध निजर घर अर्थ और द्वितीय घर को देखिए यह एक अनुकूल स्थिति। मार्च मास पई जदि आपण को प्रेम संबंध विषय कह जाए तेबे यही मास आपण पंचम घर स्वामी बृहस्पति स्थिति बहुत दृढ़ हेबो। यह कारणरू कार्यव्यस्तता किंबा अन्य कारणरू मिलिबाकु थिबा सुजोग ह्रास हेबो। एही मासिक राशिफल अनुसार आर्थिक मामला रे कहिले एही मास आपणकर लाभ घर स्वामी बुधंकर स्थिति ठीक रहिबो नाही। ए परिस्थिति रोजगार रे बा रोजगार मार्ग रे निरंतरतार अभाव देखा जीव। स्वास्थ्य दृष्टि मार्च मासरे आपन को दुर्बल परिणाम मिलिबो। मासर आरंभ रु नहीं 14 मार्च पर्यंत आपणकर लग्न किंबा राशि स्वामी सप्तम घरे रहिबे। एठारे सूर्यंकर स्थिति भल कहजिबो नाही। दर्शक बंधु जो दुईटी ग्रह को नहीं आम विशेष भाव में आलोचना करते से दुईटी मुख्य ग्रह होउछन्ति बृहस्पति एवं शनि। जदि आम प्रथम बृहस्पति कथा आलोचना करवा तेज बृहस्पति होउछन्ति आपणकर राशि पई वर्तमान दशमस्थ। बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करती किंतु आपणकर राशि पई बृहस्पति दशम होइतिबारु दशम बृहस्पति आपण को अत्यधिक मात्रा अशुभ फल नदेले मध्य शुभ फलर परिणाम निश्चित भाव में ह्रास पाइब किंतु अन्यान्य ग्रह मानकर दृष्टि युति जोगरे बृहस्पति सामान्य शुभ फल आपन को प्रदान करिपारंती। बृहस्पति होउछन्ति धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जश कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादीर कारक, समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति दृष्टि बृहस्पति कारकरू आपण जदि वर्तमान व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में रोचते तेबे से व्यवसाय रे आपण सामान्य रूप से अवनति परिलक्षित हेबो बा पूर्व अपेक्षा आपण जतिकी लाभ करुतिले तार परिणाम कमिजिव किंतु व्यवसाय हेबो वाणिज्य मध्य ठीक ठाक चलिबो। जदि आपण पार्टनरशिप रे व्यवसाय करुछन्ति तेबे आपण पार्टनरंकर सहयोग सामान्य रूप से कमी पारे।
ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଏଇଭଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ମନ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଇସା ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବା ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାବିଛନ୍ତି ବା ଭଲ ସମୟ ଦେଖି ଆପଣ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଅଯଥା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରୁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣ ମନ ଫେରାଇ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ବା ମନ ବଳିବ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଅନାଗ୍ରହୀ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବା ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଘଣ୍ଟେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବା କମିଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଏ ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଶନି 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି: ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ଜାୟାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ବା ପତ୍ନୀର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷର ଜାତକରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତକରୁ ସପ୍ତମ ଘରୁ ତା'ର ସ୍ୱାମୀର ବିଚାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଶନି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ହେବ। ସପ୍ତମ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଫଳ ଦେବ ନା, ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରାଯାଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ବା ପ୍ରଶଂସା କରିନପାରନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନିନ୍ଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍କୁ ନେଇ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶନି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାୟା ଜନିତ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇପାରେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜନିତ କଷ୍ଟ ବା ପୀଡ଼ା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସେ ଶାରୀରିକ ହେଉ ବା ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ମାତା ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଓମ୍ ବ୍ରୁମ୍ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 27 ଥର ହେଉ ବା 54 ଥର ହେଉ ଜପ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିକାର, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।